jadi macam bumi. Macam mana dia nak buat benda ni? Planet Mars adalah tempat yang sangat sejuk dengan suhu 5 darjah Celsius. Jadi, bagaimana kita boleh memanaskannya dengan cukup untuk memastikan manusia boleh tinggal di sana? Elon berkata, nuklear je terus planet ni. Rancangannya adalah untuk hantar beribu-ribu dan hentam kedua kutub planet ini. Elon Musk percaya letupan ini akan menangkap haba dan memanaskan planet ini. Jadi, dalam masa beberapa dekad lagi mewujudkan suasana seperti bumi. Tak tahulah kalau cita-cita dia ni akan terhasil. Tetapi, Elon Musk memang plan nak hantar 1 juta orang dekat Marikh sebelum tahun 2050. Dan ada banyak je negara tengah bekerjasama sekarang untuk hantar manusia ke planet merah ini. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk anda yang baru saja bersama dengan kami dalam program Kita Santai Je. Ini adalah episod ketiga, musim ketiga. Saya Amar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang bersama dengan kami di Bernama TV untuk siaran di live Facebook dan juga YouTube. Anda boleh ikuti kami di Bernama TV. Anda juga boleh cari kami di TikTok dan juga YouTube dan Facebook. Baik, untuk hari ini kita nak bercerita tentang angkasa lepas. Saya ni kecil-kecil dulu memang bercita-cita nak jadi angkasawan, nak jadi fighter jet pilot, tapi itu semua tak kesampaian. Sudahnya sawan sampai ketua. Baik, saya nak bawakan anda seorang lelaki yang mempunyai satu minat yang sama dengan saya. Ini berkenaan dengan angkasa lepas. Saya bawakan anda Syed Abdullah, Syed Abdul Rahman. Assalamualaikum Syed. Waalaikumsalam Rahman, how are you doing? I'm quite good. Okay, kita bersama-sama dengan Syed untuk hari ini bercerita tentang channel beliau. Anda boleh cari di YouTube, SpaceDollah, juga di TikTok dan juga di Facebook. Dan dengar kabarnya, Dollah ataupun Syed mempunyai ramai sekali peminat-peminat apabila beliau sering kali memuat naik fakta-fakta tentang angkasa lepas, teknologi angkasa lepas, multiverse dan sebagainya. Kita bercerita tentang soal ini. Kita nak tanyakan bagaimana Syed Abdullah bermula dengan channel YouTube beliau iaitu SpaceDollah. Kita tanya sendiri. Syed, macam mana Syed boleh bermula Syed? Okay, so Syed ni start SpaceDollah dah 4 bulan sekarang. Okay. Tapi saya start dengan first channel Syed through Dollah. Unfortunately, channel pertama saya tu tak berjaya setelah 47 video. So lepas tu saya shift lah pergi masuk SpaceDollah. Alhamdulillah, SpaceDollah has been receiving quite a good response so far for this period of 4 months. So we've been growing it from there. Sorry, let me silence this. Okay. We've been growing it from there. But yeah, Alhamdulillah, it's been good. It's been good. Baik, anda mempunyai latar belakang pendidikan yang pada saya hebat kerana anda belajar di sebuah universiti di Amerika Syarikat iaitu di Florida. Why did you just work whatever you studied? I mean, you don't have to do content creators for YouTube ataupun apa saja yang Syed Dollah lakukan sekarang ini. Kenapa memilih YouTube sebagai kerjaya? Sepenuh masa pula tu. Sebab YouTube is the best platform to influence the younger generation and also the older generation untuk minat angkasa lepas ni bro. Kalau kerja tu any kerja boleh, tapi unfortunately saya rasa kerja ni takkan memberi influence yang cukup kuat untuk influence the younger generation pasal angkasa lepas. Dekat Malaysia ni tak banyak sangat orang minat pasal bidang ni. So I'd rather be the first to really influence the younger generation untuk cuba ceburi minat sikit apa yang ada dekat luar sana. Okay, baik. Macam mana saya boleh dapat informasi ataupun all of those facts about the universe yang seringkali saya tampilkan dalam konten-konten yang ada? First, it's also because apa saya study. So masa I was in US, I took aerospace engineering. And while I was over there, dekat University Syed tu, dia ada teleskop yang sangat besar. And bila dapat tengok galaksi dengan mata sendiri, terus terasa macam Allah, kecilnya kita dekat dibanding keluasan alam semesta ni. So sejak tu minat saya datang, and of course nak dapatnya bro, boleh cari content creator lain, ada buku kat online, semua boleh research semua benda-benda ni. So apa yang saya buat is just terjemahkan fakta-fakta yang panjang tu, buat video pendek and then post it. Okay, baik. Tapi kan saya, kalau let's say saya bekerja dengan agensi angkasa Malaysia lah, sebab kita pernah ada program angkasawan dan sebagainya. Kita tahu bagaimana Major Faiz, Datuk Sheikh Muzaffar, mereka berjaya melayakkan diri mereka menjadi angkasawan Malaysia. Dan kita ada agensi yang berkaitan dengan angkasawan juga sebenarnya. What did you just work and get more information daripada agensi tersebut?
rather than choosing of being full-time content provider? It's not enough. So working for an aerospace industry or working for anything related to this is not going to be enough, because that is only going to be able to influence one person. Tapi social media ni adalah platform yang sangat kuat. So I believe lah, sekurang-kurangnya untuk Syed sendiri, saya percaya yang social media ni adalah platform yang kita boleh really educate people kat luar sana. And mama pun cikgu, so dah terbiasa dengan habit mengajar. So itulah, I don't think of working for someone is very powerful. Saya rasa the value of educating people through social media adalah lebih impactful. Okay. Jadi ini adalah kerana minat Syed sendiri dalam Andromeda pula, dalam galaksi, dalam Milky Way, angkasa lepas dan sebagainya. Jadi ini trigger your content. Jadi bagaimana Syed mencari kesahihan sesuatu fakta yang seringkali diangkatkan dalam setiap konten yang you deliver through YouTube or TikTok? Sure. So I do know the basic stuff of space. I think everybody who has the interest in space generally knows a bit of basic about it. So what I do is I do a bit of reading, I do a bit of fact checking dekat social media, and I have a few friends who are extremely well versed dekat space education as well. Macam satu, this Australian astronomy professional, betul-betul educated dekat astronomy. So we will discuss together about this sort of stuff. I do have a circle of people yang betul-betul minat angkasa lepas, yang akan tolong sama-sama kita fact information ni sama-sama. But most importantly, sejujurnya information ni semua boleh cari online. You can find all the information online. So bagaimana saya melihat benda ni boleh trigger the interest of youngsters, I mean generasi selepas kita lah, untuk develop macam mana cita-cita untuk menjadi seorang angkasawan, astronomers dan sebagainya. Sebab kita belum ada satu program sendiri seperti NASA, seperti Europe Space Agencies dan sebagainya. Sebab Jepun dah ada, Amerika Latin dah ada, India dah ada, China dah ada, dan mereka mempunyai program roket mereka sendiri untuk ke angkasa lepas. Berbeza dengan kita tak ada. Kalau di Amerika Syarikat ada Elon Musk dengan boleh charter pesawat untuk ke angkasa lepas dan sebagainya. How can this menolong develop ataupun membangunkan program angkasa lepas Malaysia sendiri? That's because dekat Malaysia, unfortunately, kita tak ada the proper exposure pasal space education. At least for me, bila masa saya kat sekolah dulu, saya ingat lagi masa cikgu ajar, dia hanya ajar sampai Pluto. Dia tak really expand, dia tak really ajar pasal apa kat luar sana, dia tak really educate the younger generation, especially Syed masa tu, pasal all the other galaxies, all the other planet, all the other exoplanets dekat luar sana. So I believe that kalau kita tak start, siapa yang nak start? And bila saya jumpa niche tu, and saya try attempt buat niche tu, alhamdulillah, they've been quite a strong viewer. One thing yang saya perasan is the younger generation are more accepting to space education. So a lot of my viewers dekat TikTok, their age range is from 17 to 24, YouTube is from 24 to 45. Dekat Facebook pun slowly growing juga, and Facebook tu 45 to even 60, 70 years old pun ada juga. So apa yang saya perasan is sebab tak ada orang yang betul-betul influence pasal angkasa lepas. Bila ada, they are very curious. So channel saya ni terbagi kepada dua jenis viewer. Viewer satu yang jenis memang minat angkasa lepas, and viewer nombor dua, orang yang curious, orang yang tertanya-tanya apa yang ada dekat luar sana. Sebab kalau kita ingat kan Syed, waktu kita sekolah dulu, kita nak hafal nama planet-planet dalam galaksi kita pun susah. Nak ingat Marikh dekat mana, Neptune dulu ke, Marikh dulu ke, Pluto dulu ke, Venus dulu ke. Kita jadi, kalau di luar negara, mereka mempunyai syllabus tertentu dalam space education. What can we do to help the government or to help the country to develop more interest on it? We need, I believe, sekurang-kurangnya, we need more younger people to talk about space. Kalau saya boleh, saya nak lagi 10 orang cakap pasal space. There's no such thing as competition in astronomy, because when you educate people about space, more people will influence themselves about space. So the only way kita nak benchmark, kita nak betul-betul mulakan evolution of space industry di Malaysia ni, is to do more videos like this, to really educate more younger people about this, to have more younger people making more TikTok, more YouTube pasal space.
Tapi macam bila kita bercerita tentang angkasa lepas, orang akan mula berkata bahawa ini peminat UFO lah ni. UFO benda tak ada. Startlah dengan teori konspirasi dan sebagainya. Tapi kalau dilihatkan dalam berita seminggu ini, Amerika dan juga Kanada telah mula memberikan exposure ataupun pendedahan bahawa mereka telah menembak jatuh beberapa alien-like vessels yang terbang di angkasa mereka, di ruang langit mereka dan sebagainya. What do you think about this? It's almost 100% sure that that's not aliens. Almost 100% sure. I've been following up with the news, and I also have a few American friends that don't dah check pasal benda ni. It's not aliens, tetapi adalah mustahil untuk kita nak cakap alien tak wujud. I am a strong believer of intelligent life. Rakan-rakan kena ingat yang keluasan alam semesta ni tak logik nak cakap yang hanya untuk manusia sahaja. There are trillions, not billions, trillions of planet out there. So alien life is out there. Tapi sebab sangat luas angkasa lepas ni, sangatlah susah untuk kita mencari mereka. And ada teori-teori kenapa alien tak cari kita lagi ataupun kita tak jumpa alien lagi. Ada teori belakang dia. So you can check this out as well. Kalau saya kongsikan teori dia agak menakutkan sebenarnya. Tapi yes, aliens exist. Hanya menunggu masa je untuk kita betul-betul cari diorang, jumpa diorang. Okey. Baik, saya bersetujulah dengan apa yang saya cakap. Sebab kalau kita merujuk kembali sebagai part of our faith in Al-Quran, dia pun mengatakan bahawa kita ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kita ni entah di lapisan yang keberapa pun tak tahu lagi. Dengan sightings yang berlaku di seluruh dunia dan sebagainya. Tidakkah Syed merasakan bahawa manusia itu lebih berminat terhadap UFO sightings, Area 51 contohnya? Why don't you do that kind of content instead of giving them, stories Elon Musk nak bom planet Marikh untuk menjadikan dia lebih panas supaya manusia boleh duduk dan sebagainya? Why those kind of content? Because I want to include facts first. That's why you tengok baru my video ni, I tak cerita pasal America shooting down whatever they say is UFO and everything, is until betul-betul tu fact, until betul-betul tu is scientifically proven, until there is maths behind it, then baru I can actually make a video about it. Kalau I buat video just because of I nak hype kind of whole situation, I cakap alien ni, alien tu tak, and then there's no actual fact, I'm going to lose my viewers because they're going to think that I'm just going to talk about theories. But don't worry, alien 100% wujud, and macam saya cakap, ada sebab kenapa dia tak reveal benda-benda ni lagi. You have to remember, if aliens tiba-tiba turun bawah hari ni cakap dorang wujud, what's going to happen to the world? What's going to happen to a big portion of religion? What's going to happen to a big portion of humanity? What's going to happen to a big portion of the beliefs? Everything is going to change because now there is intelligent life out there. Ada teori-teori dia kenapa kita tak communicate dengan alien lagi, ataupun mungkin kita dah tapi kita tak reveal lagi. Ada sebab-sebab dia, and macam saya cakap, sebab-sebab dia agak scary juga, but bukan macam dalam movie lah, bukan macam dia nak buat perang semua dengan kita, tak. Okey, baik. Sesuatu yang sangat menarik apabila kita menjadi content creators, kita mempunyai kebebasan untuk memberikan pelbagai jenis konten yang perlu kepada setiap mereka yang laparkan informasi. Jadi contoh macam Syed memberikan konten tentang angkasa lepas dan sebagainya. What makes you happy sebenarnya, Syed, when you being content provider macam yang you buat sekarang ini? Don't you think that it's not gonna last long ke, since you said ini adalah cuma stage pertama SpaceDollah. Kemudian akan ada kemudian akan ada stage 2 untuk SpaceDollah dan sebagainya. Could you please elaborate more? So when it comes to content creation, bro, people always have this belief, orang percaya yang you buat pasal content pasal space ni sebab tak banyak orang ikut, you tak akan dapat banyak follower, tak akan dapat banyak view and everything. The reason, sejujurnya orang tu pemalas. When you want to build a social media platform, you want to build a powerful influence that changes the world, it does not take a short period of time. Lainlah kalau saya buat video pasal gelak-gelak, viral, kasih duit ke orang, this sort of stuff, then yes, boleh viral cepat. But when it comes to educational content, it's very different. It takes a very long period of time. So SpaceDollah, saya dah ada 7-year plan. So it's not like a 1-2 year plan, it's a 7-year plan on how I want to change Malaysia and Indonesia. So saya punya target audience, 47% Indonesia.
Yang lain semua is Malaysia. So of course in Indonesia we have a way bigger population dekat situ. And yes, betul cakap rakan, saya nak SpaceDollah kepada stage 2. Unfortunately buat masa sekarang I'm a single man player. Tak ada orang lain yang tolong saya buat konten ni, daripada script writing, editing, shooting, everything saya buat sendiri for now. But insyaAllah in the future I'm going to expand all this into a proper company. Okay. But yes, there's a big future in this. And sebab tak banyak orang is really into this yet, there's a market for it. And bila ada market for it, with time and hard work, it can explode. Okay. Jadi kalau kita tengok silibus seperti ini banyak membantu perkembangan dalam diri. Kalau di luar negara contohnya, mereka mempunyai program sains yang sebeginilah. Kalau hari terbuka sekolah akan ada rocket science, ada space science and everything. Boleh atau tak boleh kita implement and apply it dalam curriculum di sekolah kita sendiri berkaitan dengan space education, Syed? We should. Tetapi unfortunately dekat Malaysia, this is going to be sad to say, we are more concentrated on not space education, we are more concentrated on race-based cut. What I mean is, dekat sekolah, it seems that politik sekolah semua sama. Diorang lebih concentrate kepada politik, lebih concentrate kepada benda yang tak ada bawa faedah, lebih concentrate kepada membenci antara different kaum and all this sort of stuff. So this is why SpaceDollah is so important, because when I come in with SpaceDollah, I'm going to hopefully eradicate racism once and for all. Okay. It's going to be a very long journey, but I believe that we can do it. I can do it in SpaceDollah. Jadi sejauh mana perjalanan untuk meneroka angkasa lepas, Bima Sakti dan sebagainya, sejauh itulah perjalanan yang perlu kita teroka untuk memberikan impact yang lebih positif kepada negara. Kita bukan ingin mengajar kebencian ataupun sebagainya. Kita ingin mengajar perkembangan, development of human being. Okay, baik. Kita nak bercerita tentang menjadi seorang content provider. How does it really help you to carry your life? I mean, orang akan cakap, Syed, kau dah besar lah. Syed, like, get a job, buddy. Macam tu. What you gonna say to them? Yang kau dah umur je, Syed. I will tell them this. No job is going to appreciate you. Whether you like it or not, no boss is going to care about you. The reality of working for people is this. You are going to a 9 to 5, you pergi kerja. Let's be real, masa saya baru start content creation, for the first 2-3 months saya start ni, saya pun kerja 9 to 5 juga. Every day, pergi kerja, balik kerja, shoot, edit, setiap hari. And saya post 7 video setiap hari tau. So I mean, 7 videos a week. So it's a lot of work. But you have to start, right? Cara pemikiran saya is this. Bila lepas COVID, you tengok berapa banyak orang kena fired. Right and left orang kena fired kerja. So there is nothing that is stable anymore. No matter how good of a job it is, just look at Google, Facebook. How many people did they have to fire? Betul tak? So tak ada kerja yang stable. Kalau saya tak cari an alternate income ataupun cari satu lagi stage yang bila saya boleh buat duit doing something that I love doing, I'm not going to be happy. Sampai bila saya nak kerja untuk orang? I'm never going to be happy. And saya ni bukan jenis orang yang pandai sangat. So I'm just good being in front of camera. So bila saya tahu yang saya boleh buat benda ni, saya latih diri saya and saya generate income daripada YouTube, TikTok, and after a few months benda ni allow saya untuk buat benda ni full time. Adakah pendapatan yang saya dapat daripada YouTube, daripada TikTok dan sebagainya betul-betul membantu kehidupan saya, ataupun just want to make it, like beautiful paintings, ataupun macam mana? What do you say about it? So the income is definitely not enough. Lagi-lagi bila baru start. So remember, saya baru masuk YouTube TikTok journey ni 8 bulan. 8 bulan, ya. Yeah. So first 5-6 months complete failure. Tak ada satu video pun did well dekat True Dollar, and then bila masuk SpaceDollah baru it started to do well. So I've been in this journey for a very short period of time. Satu benda yang saya kena always remind people yang nak masuk YouTube, TikTok to really do this professionally, bukan jenis joget-joget semua tu tak. I mean professionally. Give out. I can't imagine you dancing through TikTok or YouTube. Yeah, I cannot imagine doing that too. There is a future in this. You look at the big YouTubers in parts of the world, in Indonesia, in America. The trick to really be dekat social media sebenarnya is consistency.
It's not how good your content is, it's not your niche, it's consistency. Kalau you and you love apa you buat, pasti ia akan berjaya. So when it comes to the finance, of course, nak bandingkan pekerjaan saya sebelum ni, I would say pekerjaan makes a more stable income. But I always, saya sentiasa rasa yang saya ni hamba kepada orang. And I hate that feeling. I hate that feeling that I am someone's, I'm expendable at someone punya pay. And saya paling tak suka feeling tu. And saya rasa that we can do better and I can do better. So itulah sambil kerja, saya hustle, balik rumah, edit, shoot setiap hari. Sampailah saya dah slowly buat income. Income daripada YouTube, TikTok ni different. Dia bukan macam stable job. Dia macam datang daripada sponsor, macam company sponsors ni, Pico, ataupun monetization daripada YouTube. It's still not a lot, tapi happy. Saya happy buat apa yang saya suka buat. I have a big smile on my face setiap hari bila saya post video. Tak kira lah video tu dapat view bagus ke tak. Sebab itu usaha saya sendiri. And I love what I do. Okay. Saya ada pergi kelas, like macam kan banyak TikTok guru, Facebook guru, YouTube guru. Did you attend any of those classes? No. I don't think you need to attend any classes, to be honest. To be a successful YouTuber or TikToker, you do not have to attend any classes. It's all about being you. Sorry? It's all about being you, yourself, being yourself. For me lah. It's not just about being yourself. It's about improving at every video you post. So I have a secret technique to succeed in YouTube and TikTok. Number one is you kena study algorithm. Saya ada a few ebooks yang nanti saya boleh share. Okay. I suck at reading. Sorry, I'm so bad at reading. But saya suka dengar ebook. And saya ada download a few ebooks yang ajar macam mana nak jadi successful YouTuber, TikToker, macam mana nak build brand, macam mana nak master the algorithm. Kalau you perasan setiap video saya, setiap 7 saat tukar gambar, tukar video, setiap 7 saat ada video kat tepi. Benda-benda ni semua related kepada the human brain. Macam ni, kalau you tengok satu video dekat YouTube, TikTok, you perasan tak kalau you tengok satu benda lebih dari 7 saat, you akan boring, you akan swipe. True. Mungkin you tak perasan benda tu sebab you naturally buat, tapi that's how the brain works. So, saya study macam mana nak master the algorithm betul-betul, study macam mana nak buat content yang betul-betul orang suka, and I constantly post content. YouTube, TikTok ni lain. TikTok viral senang sikit, YouTube viral susah sikit, but if you master the algorithm, sesiapa sahaja boleh jadi YouTuber, TikToker. It's very easy actually. Okay. Daripada cara Syed mengolah apa yang saya cakapkan tentang algoritma dan sebagainya, saya memahami bahawa algoritma di TikTok memberi lebih banyak pulangan financially. Kemudian sebelum ini YouTube, dan dikatakan YouTube sedikit tercabar dengan algoritma pemberian monetizing daripada konten-konten. Okay. Sekiranya Syed diberikan peluang untuk menyertai kempen, set up booth, for you to educate more younger generations to learn more about all this, to be participating in it? Yes, 100%. I would love to teach. Saya rasa banyak anak-anak muda dekat Malaysia ada potential lebih baik daripada saya. Banyak orang kat luar sana have the capability to be amazing in front of the camera. And benda ni just requires training, patience and time. Just remember, setiap kali you post video, you just have to improve 1%, 1% better on the next video, 1% better on the next video, 1% better the next video. Tetapi sejujurnya sesiapa sahaja boleh buat. Dia tak nak je. Bila saya start saya punya YouTube, TikTok journey bro, saya langsung tak tahu edit video. Zero clue how to edit video at all. Zero clue how to master the algorithm. Zero clue. Tapi sebab saya ada niat nak belajar, saya ada niat nak break the algorithm, saya ada niat nak macam mana orang boleh buat, macam mana I tak boleh buat. So I have that mentality in my mind. Sikit per sikit. Failure after failure after failure after failure. Lama-lama saya dah jadikan pandai juga nak buat benda-benda macam ni. Tapi yes, kalau saya dapat opportunity untuk mengajar, I would love to. Okay. Pernah tak terima lamaran daripada, macam event organizer, macam SpaceDollah? Datanglah set up booth untuk kita buat macam awareness program kepada adik-adik kita yang berminat tentang space. Have you ever attend or invited into it? Ataupun belum pernah lagi? I've been invited to other YouTube channel macam ML Studio to give a talk pasal space awareness.
But benda mega-mega lagi belum lagi. Okay. It takes time, of course. YouTube and TikTok to build influence generally ambil masa yang sangat lama. Dia bukan macam overnight success macam ada business kat luar sana you boleh overnight boleh meletup. Tetapi with time and consistency, YouTube is actually more profitable. YouTube and TikTok lebih profitable daripada apa-apa business lain, if you ask me, honestly. Tapi dia ambil masa sahaja. Okay. Cuma dengan keazaman dan juga keinginan yang kuat, anda boleh berjaya. Okay, jadi saya kata tadi, you don't like having a boss, ada seorang bos yang memandang rendah pada kita, doesn't really give you any freedoms or space or breathing room untuk buat kerja. Jadi tinggalkan kerja, buat sepenuh masa konten. Nasihat saya kepada mereka yang mempunyai masa yang sama, mempunyai bakat untuk menjadi content creators tapi takut-takut nak berhenti kerja, saya. Okay. First of all, jangan berhenti kerja dulu. Build a following first, build audience you dulu. Apa yang saya buat adalah ini. Sambil saya kerja, ni saya tak cakap dengan bos saya sebelum ni, sambil saya kerja, saya hanya invest 30% life saya pada kerja saya. Of course, my boss tak tahu benda ni. 30% of my life is to my work. Tapi sambil kerja tu senyap-senyap tulis skrip. Senyap-senyap tulis skrip, senyap-senyap fikir nak buat konten macam mana. Bila balik rumah tu, 70%, although yes, 8 jam dekat kerja, tapi sejujurnya, saya akan spend lagi banyak masa dekat making content. Sebab kepada saya, building me dengan building my skill to be a better individual, to be a better intellect lagi penting daripada buat orang duit yang bila-bila masa dia boleh fire kita. So I did that for a solid amount of time, master being in front of the camera and everything. Sampailah saya dah slowly buat duit. Memang tak buat duit sebanyak macam kerja dulu, tapi slowly buat duit yang enough untuk survive. Okay. What did your family say about it? Did your family support you or ada jugalah cakap-cakap, saya jangan buat macam ni bang, macam or anything? None of my family supported me when I first started. Bila I first started my YouTube TikTok journey, I didn't have money. I was broke. I didn't have a camera, I didn't have a laptop, I didn't have equipment. Saya masih ingat lagi, saya even pergi dekat Sadik and cakap, Sadik bro, I nak start YouTube, nak minta duit untuk beli laptop semua. Tak ada orang nak kasih 1 sen pun. And I was in a stage where, what do I do? Do I work to buy equipment or do I try to get equipment in the right way? So I satu orang ni nama dia Amar. Saya cakap dia, bro, I betul-betul nak buat YouTube, I akan berjaya, you kena percaya ke I. Dia bukan kasih duit, dia kasih equipment je. And itu apa yang I perlukan. And you kena ingat tau, family I tak percaya ke I masa awal-awal start. Sadik pun tak percaya ke I masa awal-awal start. But commitment tu yang menyebabkan I dapat itu and akhirnya dapat berjaya buat YouTube ni. Okay. Somebody was texting me earlier. Wait, dia sebut nama Syed Saddiq. Does he got anything to do with Syed Saddiq? Yeah, he's my younger brother. Okay. So saya Abdullah, saya Rahman, nama SpaceDollah, merupakan abang kepada YB Syed Saddiq lah. Okay. Yes, correct. Jadi dia orang Johor. Sekarang ni SpaceDollah di mana ni? Di KL ke di Johor? Elmina, dekat Shah Alam, dekat area Shah Alam. Okay. Jadi okay, baik, untuk anda yang belum lagi follow SpaceDollah, anda boleh cari di TikTok, di YouTube dan juga di Facebook. There is a lot of things that you get to know about space, tentang Milky Ways, and I really enjoy it. I'm gonna go through with few of other videos yang saya tengok tadi macam wow, ini menarik. Jadi apa sekalipun terima kasih SpaceDollah. Saya tahu kita janji semalam. Jadi kemudian semalam saya motor broke down dekat highway. Hari ni kita ingat pukul 2. Lepas tu 2:30 dan macam you really like attend the times. I'm really thankful for it. Thank you, Syed. No problem. Jadi ini dia Syed Abdullah, saya Abdul Rahman, abang kepada YB Syed Saddiq. Jadi anda boleh dapat banyak informasi. Kalau anda yang mempunyai sebarang whatever politik agenda, whatever it is, don't do it. I mean, follow ataupun subscribe hanya kerana ilmu tentang apa yang perlu kita tahu. Betul tak, Syed? I hate politics, bro. Same here, bro. Politics. I hate everything about politics. I do not want to be associated to politics. Joining politics before was the biggest of my life. Tetapi I found my passion. And bila kita jumpa passion kita ni,
kita dah tak boleh dah, kita stick dengan passion kita. So politics didn't play any role in my life, and I think apa yang I buat sekarang adalah lebih impactful daripada any politician. And saya percaya once saya ambil SpaceDollah kepada stage 2, in a few years SpaceDollah is going to be bigger than any politician or any celebrity in Malaysia, insyaAllah. InsyaAllah. Baik. Terima kasih sekali lagi Syed Abdullah. Terima kasih di atas masa dan juga kelapangan anda. Itu saja waktu yang kita ada untuk waktu ini. Saya Amar. Kita jumpa lagi esok. Kita akan bersama dengan kedai bandul Kalisha dengan si Loko besok. Terima kasih Syed Abdullah, Syed Abdul Rahman. No problem. Assalamualaikum. Bye-bye.